Oke, sebelum memulai materi hari ini, Miss ingin kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Start from you. Yeah, my name is Hasbi and I'm from Komplek Ganesha, 15A. Okay. My name is Eka Monohati from from 15A. Next. My name is Salma Salazar Hermayani. I am from 21 Metro. My name is Investigator from Malaysia. I am Fadil Elbas. You can call me Elbas. I'm from Jerman. My name is Ari Sandaya. You can call me Joe. I'm from Tulang Bawang. Hi Joe. Hi Joe. My name is Aris Setiawan. You can call me Awan. Hi Awan. I'm from Kuala Lumpur. GL. Hi, my name is Haidar Sofi. I'm from Apa tuh? Aceh. Tambah sore tambah jauh ya bun. Teknik bukti. Next. My name is Farid Ramadan. You can call me Adan. Dan Hai Adan. I'm from Indonesia. Oke, materi untuk hari ini kita akan membahas tentang naratif teks. Lah, Yang pertama ada definisi naratif teks. Siapa yang tahu apa definisi dari naratif teks? saya belum tahu. Belum tahu nih. Lupa Miss. Teks naratif Miss. Izin dulu, Mas. Ya, silakan. Tentang Jadi naratif teks itu adalah cerita non fiksi yang bisa berbentuk mitos, dongeng, dan cerita rakyat. Tulis nanti tulis itunya. Maksudnya Itunya apa? Oh iya. Itunya apa? Tak ulang dulu definisi dulu. Dari pertama ya? Semangat, kita bisa, kamu bisa. Anak paling salah sasaran kayaknya. Kayaknya buat diri sendiri. Ini siapa beli? Coba. Punya nomor. Langsung dari. Berikutnya ada unsur naratif teks. Siapa yang tahu apa aja unsur dari naratif teks?
Jadi naratif teks itu ada 3 unsur. Yang pertama ada orientation. Jadi orientation adalah paragraf awal yang berisi perkenalan siapa tokoh yang terlibat dalam kejadian. Selain itu juga berisi tempat kejadian dan waktunya. Yang kedua ada complication. Complication adalah paragraf yang menjelaskan awal mula peristiwa atau kejadian. Awal mula peristiwa ini menjadi rentetan alur cerita yang berkelanjut pada konflik klimaks dan anti klimaks. Yang ketiga ada unsur resolution. Mulai dari tadi Unsur resolution adalah bagian akhir cerita. Disebut bagian akhir cerita. Di bagian ini terjadi penyelesaian yang membuat jalan cerita berakhir. Setiap permasalahan yang muncul harus ada penyelesaiannya. Next ada karakteristik dari naratif teks. Kelas 11 berisik. Mungkin itu jam tidak ada dosen. Punya online. Contohnya aku kayaknya bisa. Naratif teks memiliki 6 karakteristik. Yang pertama, menggunakan past tense. Karena dia lampau ya. Iya, benar sekali. Siapa namanya? Hadiah ya? Ambil tambahan. Hadiah. Ya si Jun ya Nisha. Ya. Berikutnya ada keterangan. Berikutnya konjungsi waktu. Yang keempat ada karakteristik spesifik. Yang terakhir ada kalimat langsung. Nah, ini tadi ada definisi, unsur, dan karakteristik dari naratif teks. Silakan jika ada yang ingin menulis, menyambung buku, saya beri waktu untuk menulisnya. Ya, Miss. Dan nomor 6 tulisannya apa ya? Kalimat langsung. Ya. Miss itu nomor 2 keterangannya. Iya. Miss, dari nomor 7 gak ada loh. Ya ada kan karakteristiknya cuma ada 6 yo. Cuma 6 ya, sampai 7. bukan nomor tulis. Murid baru ya kayaknya nggak ada temen gitu. Gimana? Ya, 6 ya.
Sudah nulisnya? Ya. Nah, silakan buka halaman 41. Di situ ada contoh soal dari naratif teks. Di situ ada cerita dan ada soal. Silakan kerjakan. Miss beri waktu 5 menit untuk mengerjakan 5 soal. Miss. Sudah? Sudah. Baik, saya akan meminta untuk satu orang membacakan soal nomor 1 beserta jawabannya. Saya tunjuk ya. Miss. Eka Gonowati, bacakan soal nomor 1. Number 1, which the following fact is true about Kebo Ibu? Huh? Ibu. Yang A. Kebo eat food was 12 food of 1,000 people. Ya benar sekali jawabannya yang E ya. Kebo eat food was equal for food. Saya Miss nomor 2. Next, oke Vio. Why did Kebo Iwo angry to be Bernas people? Jawabannya C. Because principal didn't give him food. Ya, that's good Vio. Elbas number 3, Miss. Oke, Bas. Number 3, according to the story, if Kebo Iwa is never existed in Bali Island, what do you think will happen? The answer is D. We are not able to see the beauty of Lake Batu. Ya, itu Bas, bagus sekali. Berikutnya siapa yang akan membaca? Oke, Arif. So they come together to plan steps to oppose this powerful giant. Number 3. The antonym of the word oppose is A. Support. Ya, benar. Soal terakhir. Miss, Oke, sama. what is Mon Batur? Jawabannya yang D. Mon of earth dug from the well by Kebo Iwa. Oke, bagus sekali. Pinter-pinter ya kelas ini. Berarti boleh pulang nih. Ya, dulu dong. Bentar. Ada tugas tambahan dari Miss ya. Tugas lagi. Tugas terus. Buat sebuah cerita tentang naratif teks. 2 orang tercepat akan mendapat nilai tambahan. Waktunya berapa menit, Miss? 5 menit dari sekarang. Jangan temenin ya. Yang banyak yang dari kira jangan temenin ya. Jangan maju. Jangan temenin. Yang dari menyalin. Yang nilainya C itu yang belum cukup. Nilai tambahan sama besoknya hadiah. Ya kan nilai itu hadiah.
Ayo siapa yang sudah membuat bisa maju. Saya Miss. Oke Hasbi, silakan maju ke depan. The fox and the grapes. One afternoon, there was a fox that was walking through the forest and spotted a bunch of grapes hanging from over a lofty branch. Just the thing to quench my thirst, quoted the fox. Taking a few steps backward, the fox jumped, but unfortunately he missed the hanging grapes. Again, the fox took a few paces backward, ran and tried to reach them, but he still failed. Finally, giving up, the fox turned up his nose and said, "They are probably sour anyway," and proceeded to walk away. Terima kasih. Terima kasih Hasbi. Ayo satu orang lagi. Oke, Salma, silakan maju ke depan. Okay, the title is True Friends. Once upon a time, there were two close friends who were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest. So, they promised each other that they would always be together in any case of danger. Suddenly, they saw a large bear getting closer toward them. One of them climbed a nearby tree at once, but unfortunately, the other one didn't know how to climb up the tree. So, being led by his common sense, he lay down on the ground. The bear came near the one who was lying on the ground. It smelled in his fur and slowly left the place because the bear don't want to touch the dead predators. After that, the friends